Nahuna-huna na ba ninyo kung unsaon pagkatap sa usa ka ideya? Usahay, no, pinaagi sa dugo o kalayo. Sa uban nga higayon, murang hilom lang nagidawat. Karon, atong tanawon ang duha ka managlahig yud nga dalan sa reformasyong protestante dito sa amihanang Europa. Usa ka istorya sa grabing panagbanggi ug ang usa kang balinawon nga pagsagop. Imbis nga usa ka pastor, nahimo kang usa ka lubo. Wow! Paminawaragod na, kagrabe. Gatusang katuig sa wala pagani si Martin Luther, ang mga liso sa pagsupak, gitisok na dayo dito sa Netherlands. O kining mga pulunga, grabe kagamhanan, nagpakita sa dugay na kaayo nga nag-asu-asu nga kasuko, ug ang pagpangita alang sa tinuod nga pagpangulo. So dito sa Netherlands, dugay na kaayo sa walapay na kailang ni Luther na anay mga grupo sama sa mga misyonaryong Voldois nga hilom nga naglihok. Ug unsa ilang gibuhat, gihubad nilang Biblia para masabtan sa mga, ordinaryong tao. Ug tinudlo nila ang butang nga para sa anang panahon na grabe ka radikal. Okay, so unsa man gyud ilang gituoan? Tulora ka butang pero grabe ka powerful. Una, Biblia ra gyud ilang giya, wala nay lain. Ikaduha, para nila ang mga pulong niini puro kamatuuran, walay sagol. Ug ang pinakaimportante, ang pagtuo kinahanglan kinabubuton, dili pinugos. O kining mga ideya ha, direkta gyud nga sampal sa gahom sa simbahan anang panaona. Mero kabalo nata ang mga ingon ani kagamhanang ideya na ay presyo. Pagkatap-aning na bagong pagtugluan, ang tubag sa gobyerno og simbahan, kusog og brutal. So karon, musulod da sa ngit-ngit nga panahon sa grabeng paglutos dito sa Netherlands. Okay, imagine na ragod ninyo ni. Kanang ganing magbasa kag libro o magstorya-storya lang mo bahin sa inyong pagtuo? Mga butang nga para nato karon, wala ra na. Pero kani adto, ang silot, kamatayan. Sunugon kag buhi, ingon ana jud kadelikado ang pagbarong para sa imong gituuhan. Og dili ni usa ka kaso dinhi, usa dito. Dili, liboan gud ka mga tao ang namatay. Lalaki, babae, hasta mga bataon, tanan sila. Ang bayad sa ilang pagtuo, ilang kinabuhi. Grabe kaayo ang human cost. Pero ang nakatingala kay, taliwala aning tanan, ang ilang pagsukol, kasagaran malinawon. Sama aning isa ka bataon. Gihusay niyang pamilya, no? Pero imbis manunglo, unsay ang gibuhat? Nag-ampo siya para sa mga naglutos niya. Imaginean, ang epekto ana sa mga maghuhukom, nakurat gyud sila. Grabe jud kayo ang kaisog. Dili lang mga lalaki ha, apil mga babae, mga batanong dalaga. Ingon pa sa atong tinubdan, ang ilang pag-adto sa kamatayan, murag musulod lang sa ilang kwarto o muadto sa ilang kasal. Ingon ana kalion ang pagtuo atubangan sa butang nga lisod nato i-imagine. Ug dinhina ang plot twist, ikaranga. Kay imbis mahadlok ang mga tao, mas nidaghan pa hinuon sila. Kung mas grabe ang paglutos, mas nidaghan ang mga magtutuo. Every martyr nahimong inspirasyon. O kining tanan, maoy ni spark sa revolusyon, na sa katapusan, nagdala kagawasan sa Holland. Okay, so gikan ta sa nagdilaab na kalayo sa Holland, mobiyahe ta pa amihanan, ato ta sa mas bugnaw, mas kalmado nga Scandinavia. Kay dini, lahi na gyud kaayo ang storya. Mo ni ang perfect summary, no? Sa Netherlands, dugo ug pag-antos. Sa Scandinavia, welcome kaayo. Ngano ka ha? Unsay naa sa Scandinavia na lahi? Well, dinhi good. Ang gubat dili sa espada, kundi sa ideya. Ang mga estudyante nga gikan sa Wittenberg, mipauli sila, bitbit ang mga sinulat ni Luther. Og ang mga tao dito, prangka-prangka, gipula na sila sa mga seremonyas. Nangita silag butang na mas simple, mas tinuod. Og kinsay nanguna aning tanan? Dili mga general, mga scholar. So, atong ilaylahon ang pipila sa mga bida aning istorya. Check this out. Si Tausen, the reformer of Denmark, gikan sa pamilyang mag-uuma, nahimong monghe. Gidid-an siya moadto sa Wittenberg, pero unsa iyang gibuhat, patago siyang nag-enroll og nagtuon sa mga sinulat ni Luther. Pagbalik niya, gisangyaw niya iyang nakatuunan, og bisan naay ni Supak, ang hari mismo ang nanalipod niya. Talk about royal protection. Sunod sa Sweden, na ay murag dynamic duo, ang magsuong Pitri. Si Olaf, siya ang fire, kusog kaayo mo speech, isog. Si Laurentius, siya ang brains,
Kalmado, utokan, mahunahunaon. Kining duha, perfect combination. Dili gyud mapugan. Pero, dili lang ni tungod sa mga tauhana ha. Ang pinakaimportante gyud kay ang ideya mismo nga nagbago sa tanan. Ang ideya nga bisang kinsa, bisan ordinaryong tao, makabasa ug makasabot sa Biblia para sa iyang kaugalingon. Ug naay usa ka moment na klaro kaayo ni. Naay debate atubangan sa hari, no? Ug gibarugan jud ni Olaf Petri ang gitawag nila the Great Protestant Principle. Simple na yang punto. Kung magbangga ang tradisyon sa simbahan ug ang Biblia jud ang modaog. Period. Ug boom, muna to ang nahimong pundasyon sa tibukang kalihukan. So unsay nahitabo? Grabe ang epekto. Murag bato nga gitambog sa tubig, no? Pag-accept sa hari ug sa gobyerno sa Protestant faith, ang kausaban ni kiaylap bisan asa, sa politika, sa simbahan, sa pinulungan, hasta sa eskulahan. Og dili ni kutubra sa istorya. Nahimon ning balaod. Unsay gibuhat? Ang Biblia gihubad sa Swedish. Check. Ang mga ministro gimanduan nga i-explain ang kasulatan. Check. Ug ang pinakaimportante, ang mga bata sa eskwelahan gitudluan magbasa sa Biblia. So nag-uban gyud ang pagtuon ug pagtuo. Ang resulta? Usa ka nasod nga totally na transform. Ang Sweden nahimong usa ka powerhouse sa protestantismo. Nakakaplag sila bag-ong kusog. Usa ka revolusyon nga walay duguanay pero nagresulta sa pagkatawo pag-usab sa tibuok nasod. Moto, dihita kutob. Nakita nato ang duha ka istorya, no? Usa ka idea nga niagi sa kalayo ug usa ka idea nga gidawat murag kahayag. Pero pareho silang nagpakita sa usa ka butang. Ang grabe kagamhanang resulta kung ang usa ka idea ug ang kagawasan sa pagbasa nini itugyan direkta sa kamot sa mga tao. Karon, unsa may inyong masultian na?